हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आम ए तृतीय श्रेणी इंग्लिश बहिर लेसन 1 दिस इज द वे पाठ करबा देला। दिस इज द वे वी वॉश योर फेस, वॉश योर फेस, वॉश योर फेस सो अर्ली इन द मॉर्निंग। दिस इज द वे वी वॉश योर फेस। एहीपरि भाबरे आमे आम मुह को धोऊ। वॉश माने धोइबा बा सफा करिबा, फेस माने मुह। वॉश योर फेस, मुह आमे धोऊ। वॉश आवर फेस, आमे मुह धोऊ। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, बड़ी सकाळु उठी बा बड़ी भोरु उठी। दिस इज द वे वॉश आवर हैंड, वॉश आवर हैंड, वॉश आवर हैंड्स सो अर्ली इन द मॉर्निंग। आमे एहीपरि भाबरे हाथ को धोऊ बा सफा करू। आमे हाथ को सफा करू, आमे हाथ को सफा करू बड़ी सकाळु उठी। तापरे दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ, ब्रश आवर टीथ, ब्रश आवर टीथ सो अर्ली इन द मॉर्निंग। दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ। एहीपरि भाबरे आमे दांत घसू। आमे दांत को घसू आउ दांत को भी घसू। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, बड़ी सकाळु उठी। दिस इज द वे वी कॉम्ब आवर हेयर, कॉम्ब आवर हेयर, कॉम्ब आवर हेयर सो अर्ली इन द मॉर्निंग। एहीपरि भाबरे आमे मुंड कुंडऊ, आमे मुंड कुंडाऊ कोन बड़ी सकाळु उठी। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली माने सकाळु, शीघ्र सकाळु उठी। मॉर्निंग सकाळु उठी मुंड कुंडाऊ। देला कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। डू यू लाइक द सॉन्ग? गीतटी तुमको भल लगिला लिखिब। येस वी लाइक द सॉन्ग, येस वी लाइक द सॉन्ग। व्हाट डू वी डू फास्ट? प्रथमे आमे कौन करू ना वी वॉश आवर फेस फास्ट, वी वॉश आवर फेस फास्ट। व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? तापरे आमे कौन करू ना वी वॉश आवर हैंड्स नेक्स्ट, वी वॉश आवर हैंड्स नेक्स्ट। व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? तापरे आमे कौन करू ना वी ब्रश आवर टीथ नेक्स्ट, we brush our teeth next. What do we do at last? शेषरे आमे कौन करू ना we comb our hair at last, we comb our hair at last. तापरे लेसन 2 भी अच्छी। आर वी कुकिंग, आर वी कुकिंग, कुकिंग माने रांधिबा। आर वी कुकिंग माने तुमे रांधुछ कि? देला आर वी कुकिंग, आर यू कुकिंग? मदर डियर आई एम हंग्री, आई एम हंग्री गिव मी समथिंग आई एम हियर। आर यू कुकिंग? तुम्हें रांधुछ कि? कुकिंग माने रांधिबा। आर यू कुकिंग? तुम्हें रांधुछ कि? मदर डियर मोर प्रिय माँ आउ प्रिय माँ। आई एम हंग्री, हंग्री माने भोकिला, मु भोकिला अच्छी है, मु भोकिला अच्छी। आई एम हंग्री गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग मते किछि दियो। कौन? आई एम हियर, मु एठी अच्छी, मते किछि दियो, मु एठी अच्छी। आर यू कुकिंग? तुम्हें रांधिछ कि? तुम्हें रांधिछ कि? मदर डियर हे मोर प्रिय माँ। आर यू थिंकिंग? तुम्हें भाबुछ कि? आर यू थिंकिंग? तुम्हें भाबुछ कि? बॉयज एंड गर्ल्स, बालिका और बालक माने बॉयज एंड गर्ल्स विल हैव टेस्ट टुमोरो, विल
We will have test tomorrow. We will have test tomorrow. आसंता काली आमर कौन परीक्षा हेब. We will have test tomorrow. Oh no no. ना ना ओह ना ना. टेस्ट फियर परीक्षा को मु डरे. फियर माने डरिबा. परीक्षा को मु डरे. आर यू कुकिंग तुमे रांधुच कि. आर यू कुकिंग तुमे रांधिच कि. मदर डियर हे मोर प्रिय माँ. comprehension question. Do you like the song? तुमे गीतटी को पसंद कर कि. लिखिबो yes we like the song. Yes we like the song. Who is cooking? Who is cooking? किए रांधुचंती ना. the boys dear mother is cooking. The boys dear mother is cooking. Who is hungry? किए भोकिला अछि ना. the boy is hungry. The boy is hungry. What does the boy want? बाळकटी कोण इच्छा करूची ना. the boy want his mother to give him something to eat. The boy wants his mother to give him something to eat. Who are thinking? Who are thinking केउ माने चिंता करूछंती बा भाबुचंती ना. the boys and the girls are thinking. The boys and the girls are thinking. Why are they thinking? से माने काहे की चिंता करूचंती ना. they are thinking because they have test tomorrow. They are thinking because they have test tomorrow. Do they like the test? से माने परीक्षा को भल पाती कि. no they do not like the test. no they do not like the test. ଏବେ ସରିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ.